बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टी हेल्थ केयर। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। मैं अपने चैनल पर ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ शेयर करता रहता हूँ जिनमें आप जान पाएंगे अपने सेहत के तमाम मसाइल और उनके अल्टरनेटिव मेडिसिन के तहत आसान हल। तो चलते हैं अपने मौजू की तरफ। आज का टॉपिक है होम्योपैथिक मदर टिंचर सीरीज़ और आज की मेडिसिन है चेमाफिला एम्बलाटा। चेमाफिला एम्बलाटा, जानते हैं इसके फ़ायदे क्या हैं। ये दवा गुर्दों, लिम्फावी निज़ाम, आंतों और पुस्तान के गदूद पर बड़ा ही अच्छा काम करती है। ज़्यादातर इसे यूरिनरी सिस्टम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो चलें इसके बारे में मज़ीद भी जानते हैं। मसाने की तकालीफ, मसाने में तकलीफ़ हो, मसाने का खुदा न खास्ता कैंसर हो या जो भी पेशाब के मसाइल होते हैं, तो आगे मैं इसे स्लाइड में डिस्कस किए देता हूँ। प्रोस्टेट ग्लैंड के मसाइल। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता चलूँ कि प्रोस्टेट ग्लैंड यानी गदूद होता है एक किस्म का, और वो मर्दों में होता है, लेडीज़ में, औरतों में ये नहीं होता। मर्दों में मसाने के बिल्कुल आखिर में अखरोट की साइज़ का एक ग्लैंड होता है, गदूद होता है, और पेशाब की नाली इसके दरमियान में से गुज़रती है। तो ज़्यादातर ये प्रॉब्लम 40 साल की उम्र के लोगों को यानी मर्दों को हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन रिसर्च, ये भी आपको बताता चलूँ कि अमेरिका में दूसरे नंबर पर अमवात, डेथ जो होती हैं वो प्रोस्टेट के कैंसर की वजह से होती हैं। तो वहाँ पे इसे बहुत ज़्यादा से तवज्जो दी जाती है। तो उनका जो एडवाइस है वो आपके साथ मैं शेयर किए देता हूँ। वो कहते हैं कि 40 साल के लगभग अगर आपकी उम्र हो रही है तो आप अपनी प्रोस्टेट की हेल्थ की तरफ तवज्जो दें। और इसके लिए अगर मेरा मशवरा ये है कि अगर आपको पेशाब की कोई तकलीफ़ आ रही है, बार बार पेशाब आ रहा है दिन में, रात में, और पेशाब में जलन है, रुक रुक के आ रहा है, और ऐसा महसूस होता है कि पेशाब अभी खारिज नहीं हुआ पूरी तरीके से, तो इसके लिए आप अल्ट्रासाउंड करवा लें। अगर अल्ट्रासाउंड कराने पे ये पता चलता है कि प्रोस्टेट की साइज़ बढ़ गई है, अपनी जो नॉर्मल साइज़ होती है वो बढ़ जाती है, और उसके बढ़ने की वजह से इसका सारा दबाव पेशाब की नाली पे आ जाता है, जिसकी वजह से पेशाब में तकलीफ़ होती है, पेशाब में रुकावट आ जाती है, और खुदा न खास्ता ये कैंसर की तरफ भी चला जाता है। तो अगर इसे अर्ली स्टेज पे कवर किया जाए तो बहुत से मसाइल से बचा जा सकता है। तो प्रोस्टेट के जो भी सारे मसाइल जो भी मैं जहाँ पे अलामत बयान किए देता हूँ वो प्रोस्टेट को भी रिप्रेजेंट करेंगी, यानी उसकी तरफ भी इशारा करेंगी। तो ये मेडिसिन आप इन अलामत पे चला सकते हैं। पेशाब में बंदिश होगी, पेशाब रुक रुक के आएगा, पेशाब में जलन होगी या पेशाब मकदार में कम आएगा, ये सारी अलामत प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ भी हैं, और पथरी के हिसाब से भी, गुर्दे में हो, मसाने में हो, उसके लिहाज से भी ये अलामत, यही अलामत उसमें भी पाई जाती हैं, यही अलामत प्रोस्टेट ग्लैंड के मसले में भी पाई जाती हैं, मसाने की तकालीफ में यही अलामत पाई जाती हैं। लेकिन मसाने के मकाम पे थोड़ा दर्द महसूस होगा, क्योंकि मसाने के मकाम पर ही प्रोस्टेट ग्लैंड है, तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है। तो जो भी मसला होगा ये दवाई उसे इंशाल्लाह कवर करेगी इनिशियल स्टेज पे। गुर्दे में दर्द होगा, गुर्दे में पथरी वगैरह का दर्द या पथरी है, पथरी के हिसाब से भी इसे यूज़ किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, तो पथरी के हिसाब से भी इसे यूज़ किया जा सकता है। यूरिनरी सिस्टम पे इसका बहुत सारा असर है। पेशाब इस सूरत में आता है कि यानी पेशेंट को पेशाब नॉर्मल तरीके से नहीं आएगा। क्या कंडीशन होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। या तो पेशेंट खड़े होकर पेशाब करेगा, यानी बैठने जैसे हम पेशाब करने के लिए बैठते हैं, तो इस कंडीशन में उसे पेशाब नहीं आएगा। फिर वो खड़ा होगा, खड़ा होने के बाद उसे लगेगा कि इस सूरत में मुझे पेशाब आ रहा है, या टांगे चौड़ी करने के बाद उसे पेशाब आएगा। आगे झुककर उसे पेशाब, मतलब ये 3-4 कंडीशन होगी। यानी पेशाब करने के लिए, पेशाब में जब रुकावट आ जाती है तो पेशेंट चाहता है कि बस इसी वक्त मुझे पेशाब आ जाए ताकि मुझे रिलीफ मिले, तो वो मुख्तलिफ अपनी कंडीशन चेंज करता रहता है। फिर वो उसे पता चलता है कि मुझे खड़े होकर पेशाब आ रहा है, या टांगी चौड़ी करने के बाद आ रहा है, जाके झुक कर। तो मतलब ये अलामात पेशेंट हमें बताते हैं, तो हमारी किताबों में यही लिखी हुई है।
تو یہ بھی ایک آپ دیکھیں کہ یہ ان میں سے ایک یا تینوں بھی ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہیں، تو یہ بھی علامات ہیں، مطلب پیشاب میں یہ رکاوٹ ہوگی۔ اندام نہانی کے ہونٹ متورم، اندام نہانی میں درد یعنی یہ وجائنا کے لیے کی بات ہو رہی ہے، لیڈیز کے حساب سے بات ہو رہی ہے، عورتوں کے لیے وجائنا کے ہونٹ جو اس کے لپ ہوتے ہیں وہ متورم مانے ان میں سوجن آ جاتی ہے کسی بھی وجہ سے، کوئی بھی وجہ ہو، خدا نہ خواستہ کوئی لمبی بیماری بھی ہو سکتی ہے، سوزاک، آتشک وغیرہ اس طرح کی جو یعنی گھنوریا، سفلس اور دوسرے بھی ایف ٹی ڈی جو تکالیف ہیں تو وہ بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ سیکشل ڈیزیزز ہوتی ہیں تو اس کے بارے میں الگ سے ہی بات کریں گے۔ تو یہ علامات لیڈیز کے حساب سے ہیں، عورتوں کے حساب سے پستان کا درد، گومڑ اور رسولی یعنی ٹیومر، بریسٹ کینسر جو جدید زبان میں جہاں انگلش میں اسے بریسٹ کینسر کہتے ہیں تو اسے اس کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اوکے، پستان بڑھانے کے لیے بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے، مطلب چھوٹے رہ جاتے ہیں، نسوانی حسن میں کمی آ جاتی ہے تو اس کے لیے بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ لوکلی اپلائی کرنے کے لیے ایک تیل بنایا جاتا ہے، آگے کسی ویڈیو میں شیئر کر دوں گا الگ سے یہ ویڈیو آپ کے ساتھ، ہاؤ ٹو انکریز بریسٹ سائز۔ تو یہ اس کی علامات ہی موٹی موٹی بہت اچھی دوائی ہے ہومیوپیتھک میں، اور یہ زیادہ تر اس کا اثر جو ہے وہ پیشاب اور جہاں سیکشل جو ہمارے آرگن ہے اس پہ زیادہ ہے، ریپراڈکٹیو آرگن جو ہیں۔ ڈوزیج یعنی ترکیب استعمال اس کی بالکل سمپل ہے، 10 قطرے 1/4 کپ پانی میں ملا کر دن میں 4 بار کھانا کھانے کے بعد دیں۔ اگر کنڈیشن زیادہ خراب ہوتی ہے، پیشاب نہیں آ رہا، پیشاب بالکل رکا ہوا ہے، تو اس کنڈیشن میں لائیو کیس مطلب جو ہمارے اپنی نگرانی میں یعنی پیشنٹ ہمارے پاس ہوتا ہے تو اس سے کنڈیشن کے حساب سے ہم اسے 15 منٹ یا آدھے گھنٹے کے وقفے سے بھی یہ ڈوز دہرانے کے لیے کہتے ہیں، تو اسے لیا جا سکتا ہے، آپ لے سکتے ہیں بھلے اگر آپ کی کنڈیشن اللہ خیر کرے، اگر آپ کا پیشاب ٹھیک سے نہیں آ رہا، بالکل بندش ہے، تو آپ اسے آدھے گھنٹے کے وقفے سے بھی اسی ڈوز کو دہرا سکتے ہیں، جیسے ہی آپ کو ریلیف ہو جائے پھر نارمل ڈوز پہ آ جائے، جو نارمل ڈوز یہ میں نے سامنے لکھا ہے تو ایسی بھی آ جائے۔ یہ آخر میں تصاویر میں دکھائی دیتا ہوں، پکچرز ہوتی ہیں ہومیوپیتھک مدر ٹنکچر کی، کیونکہ یہ مدر ٹنکچر کی سیریز چل رہی ہے تو زیادہ تر مدر ٹنکچر ہمارے جو ہے لکوڈ فارم میں آتے ہیں اور اس طرح کی پیکنگ ہوتی ہے انہیں، اور میں اس لیے یہ شیئر کرتا ہوں کہ کوئی ہو سکتا ہے پہلی بار یہ ویڈیو دیکھ رہا ہو یا ہومیوپیتھک میڈیسن کے بارے میں نہیں جانتا کس طرح کی ہوتی ہیں، تو یہ انہیں دکھانے کے لیے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی ہماری پیکنگ ہوتی ہے، اور یہ دونوں انڈین کمپنیز ہیں، تو اس طرح برحال پیکنگ اسی طرح کی ہوتی ہے تقریباً جو بھی کمپنیاں ہیں، ظاہر ہے ان کی اپنا نام لوگو وغیرہ چینج ہوگا لیکن آلموسٹ اسی طرح کی پیکنگ ہوتی ہے، ان میں لکوڈ فارم میں ملے گا آپ کو، بجانے پانی کی صورت میں دوائی ہوگی جو کہ ڈراپ کی صورت میں ہم پانی میں ڈال کے آپ کو جیسے میں نے آلریڈی ڈوزیج بتایا اسی طرح پرسکرائب کی جاتی ہیں۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ اگر میری کوشش سے، اگر آپ کی کوشش سے کسی کو ریلیف مل جاتا ہے، کسی کی تکلیف کم ہو جاتی ہے تو اس سے زیادہ اور کیا بات ہو سکتی ہے، صدقہ جاریہ میں آ جاتا ہے یہ۔ تو امید کرتا ہوں اسے آپ حوصلہ افزائی بھی کریں گے، ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔